توجہ ایک خاص آیت کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ 127 زبور نکالیے اور اس کی پہلی تا 5ویں آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیے۔ خدا کے کلام تحریر کرتا ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خدا کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں ترکش۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ آپ کی توجہ خاص طور پر تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ آپ کے ترکش کے اندر موجود زوراور اور زبردست آپ کے پیٹ کے پھل، آپ کی اولاد۔ گزشتہ اتوار ہم نے خدا کے خادم بشپ صاحب سے بڑا اہم کلام سیکھا تھا اور بڑی واضح طور پر کمزوریوں کو آگاہی ملی تھی۔ خدا نے ہمیں سکھایا، ہماری تربیت کی کہ ہماری اولاد کہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ ہمارا زور، ہماری دولت، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہماری اولاد ہے، اور اگر ہماری یہی دولت ہمارے ہاتھوں میں سے نکل جائے اور ہم اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکیں تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہاللویا۔ اور میں بات کو واضح کر دوں، یہاں آپ کی اولاد سے مراد صرف آپ ہی کے بطن سے جنمے ہوئے بچے نہیں ہیں۔ جب ہم کلیسیا میں کلیسیائی طور پر ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور ایک ہی باپ کی اولاد بن جاتے ہیں، اور ہمارا باپ کون ہے؟ یہوہ پاک خدا۔ آمین۔ سو میں اور آپ رشتے میں ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا سربراہ اور باپ یہوہ پاک خدا ہے، اور ہمارا بڑا بھائی یسوع المسیح ہے، وہ جس نے میری اور آپ کی فکر کی اور مجھے اور آپ کو باپ سے ملایا۔ آج زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے میں آپ کا دھیان 7 باتوں کی طرف لگاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، مگر کیا ان باتوں کی اہمیت خدا کے کلام کے وسیلہ سے سیکھنے میں میری اور آپ کی ترقی ہے یا نہیں؟ جب بھی کوئی کلام کرے، کوئی بات کرے، تو اس کلام اور اس بات کے بیس پر خدا کا کلام ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا غیر قوموں کو بڑے واضح طور پر حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنے موقف کو، مگر میں اور آپ اس لیے خاموش رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ ہمارا کلام دنیا داری کے حوالے سے، تربیت کے حوالہ سے، زندگی گزارنے کے حوالہ سے کیا بیان کرتا ہے۔ اور جب ہم ماں باپ ہو کر نہیں جانتے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ آج ہم بے انتہا چیلنجز سے گزرتے ہیں۔ یہ نہ سوچیے گا کہ میں یہاں پر خدا کا کلام سنانے کے لیے اگر کھڑی ہوں
तो मुझे अपने बच्चों से रिलेटेड किसी तरह का चैलेंज दरपेश नहीं है। सैकड़ों चैलेंजेस हैं जिनसे हम इस वक्त निपट रहे हैं, मगर हमारा जोर खुदा का कलाम है, हमारी कुव्वत यीशु नाम है, और सबसे बढ़कर वो तरीक़ेकार जो खुदा ने हमें अता किया है। हालेलुया। स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं उन स्लाइड्स के अंदर दरअसल मैंने ऐसी तस्वीर रखी है जिनसे बच्चे और वो लोग भी जो शायद लफ्ज़ों को उस तरह से समझ ना पाए, वो बेहतर तौर पर बात को समझ लें। क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ, एक टीचर हूँ, और एक टीचर का ये अहम मकसद होता है कि जो बात वो बयान करता है वो हर एक के दिल में उतर जाए। आमीन। आज जिन 7 बातों का जिक्र मैं करने जा रही हूँ वो है नॉलेज, इल्म होना। और किस चीज का इल्म? खुदा के कलाम का इल्म। दूसरे नंबर पर जिस बात को हम देखेंगे, फिडेलिटी। इस लफ्ज का मतलब है कि आपके बच्चों के अंदर खुदा तरसी हो, वो मुखलिस हो। मसीही अगर मुखलिस नहीं है, अगर खुदा तरस नहीं है, तो फिर वो मसीह को अपना मालिक कहने के काबिल नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे बढ़कर जो किया है हमारी निजात के लिए, उसकी बेस क्या है? रहम, तरस। वो तरस खाता था, और मेरी और आपकी औलाद तरस खाने वाली होनी चाहिए। जब हम तीसरे नंबर पर बड़ी खास बात को देखते हैं तो वो है डिसिप्लिन, नज़्म और ज़ब्त। कलीसियाओं में सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो नज़्म और ज़ब्त की है। और ये बच्चों ही का मसला नहीं, ये बड़ों का भी मसला है, ये मेरा भी मसला है। हालेलुया। लेकिन अगर खुदा का कलाम हमारी तरबियत करे, हमारे कदमों को रोशनी दे और हमारे लिए आगाही हो, तो हमारा अहम मकसद है नूर में चलना। हालेलुया। ये सारी बातें इसलिए हैं कि मैं और आप नूर में चलें। हालेलुया। खुदावंद के कलाम से तीसरी बात के बाद जो चौथी बात आती है, जिसका आजकल की दुनिया में बड़ा चर्चा है, और वो है खुद गर्जी, सेल्फिशनेस। हर शख्स अपनी ही तरक्की चाहता है, जबकि कलीसिया में पौलुस रसूल कहता है कि सिर्फ अपनी ही तरक्की ना कर, दूसरों का भी ख्याल रख, अपना नुकसान क्यों नहीं होने देता। बड़ी अजीब बात है, लोग कहेंगे कि अपना नुकसान करने वाला कहाँ का अक्लमंद और दाना है, मगर खुदावंद का कलाम मुझे और आपको इस बात की आगाही देता है, इसलिए कि यीशु मसीह जिसको हम मानते हैं, उसने एक अहम काम किया। वो सेल्फिश नहीं था। अगर वो सेल्फिश होता तो तख्त और ताज, कुदरत, जाह और जलाल को छोड़कर मेरे और आपके लिए खाकी ना बनना। हालेलुया। मेरे और आपके लिए जमीन पर आकर बदन को कबूल करके कोड़े खाए, जिल्लत उठाई, बढ़ना किया गया, दुख उठाया, कांटों का ताज किया। अगले 5वें नंबर पर बड़ी अहम बात मेरे और आपके लिए, रुपया, पैसा, मनी। ये वो फोर्स है जो आज
कलीसियाओं को ऐसी अंधेरी खाई में लेके जा रही है जिस खाई का कोई आखिर नहीं, और वो जाके उतरेगी पाताल में, जहाँ आग और गंधक है, और जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, और जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। हालेलुया। बड़ी सोच विचार की बात है। शायद जब ये कलाम प्रिपेयर कर रही थी और पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा इससे पहले कि बच्चों के बारे में बात की जाए, क्यों ना मियाँ बीवी और अज़दवाज के बारे में बात की जाए, क्योंकि कलीसिया की इकाई जो खानदान है, और खानदान अज़दवाज से बनता है। मगर जरूरी बात और अर्जेंट नीड औलाद की तरफ निगाह करना था। और ये नीड मैंने मफरूज़े के तौर पर नहीं उठाई। पिछले 3 हफ्तों से एक सर्वे और स्टडी का डेटा कलेक्ट किया है। मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, और बड़े अफसोस के साथ ये बात बयान करने जाती हूँ, दिल के दर्द के साथ, जो सबसे अहम मसला कलीसिया को, मसीही लोगों को है, वो बेटियों और बेटों की बरगश्तगी है, उनकी नाज़ेबा हरकत, वो रुसवाई के रास्ते पर चल रही हैं। और वही बात दोबारा कहूंगी, अगर हमारा पेट का फल, हमारी दौलत हमारे हाथों से निकल जाएगी और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो फिर मैं और आप कहाँ खड़े हैं? हमने अक्सर एक तमसील इंजील मुकद्दस से सुनी है, और वो तमसील है कि खुदा ने तोड़े दिए, किसी को 5, किसी को 10 और किसी को 1। अगर आप सोचें तो क्या ये तोड़े औलाद की शक्ल में मेरे और आपके पास नहीं? सोचने की बात है, क्या हमने अपने इन तोड़ों से कोई काम लिया है? क्या हमने इनकी मुख्तारी लेते वक्त अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है या नहीं? एक और सवाल है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सबसे अहम बात इस डेटा के पीछे जो मैंने ढूंढा और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और बहुत खुल के नहीं कर रही, मैं आपको इसके ना होने की और इसकी अहम वजह बयान करना चाहती हूँ, जो हमारा छठा पॉइंट है, मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज। कहाँ है इखलाकियात? क्या हम अपनी औलाद को इखलाक सिखाते हैं? क्या हम उनकी तरबियत ऐसे करते हैं कि वो खुदा के हुजूर तो अपने आप को खुदावन के सामने पेश करे इंकिसारी के साथ, और उस मोतबर खुदा की इज्जत को जाए? 7वीं और आखिरी बात जिस पे हम खुदा के कलाम के जरिए देखेंगे, वो है ज़मीर, कॉन्शियसनेस, शऊर का होना। किसी शख्स के अंदर उसका ज़मीर मौजूद है, क्या वो जिंदा है? क्या वो अच्छाई और बुराई की परख करता है या नहीं कर सकता? अगर हमारे अंदर का ज़मीर उजागर नहीं है, जागता नहीं है, अगर वो सोया हुआ है, तो फिर अजीजों बड़ा मुश्किल है ऊपर के पूरे 6 नुकात पर अमल करना। हालेलुया। आए खुदा के कलाम से एक अहम बात सीखते हैं। खुदा के पाक और जलाली कलाम से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 8वां बाब,
اور خدا کے کلام میں سے ہم اس کی 44 ورس کو پڑھیں گے. تم اپنے باپ ابلیس سے اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. ہاللویا. جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام کو سچائی کے طور پر اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں. اور خداوند کے پاک کلام میں بڑے واضح طور پر ایک بات بیان کی. یسوع مسیح نے کہا اگر تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو اپنی صلیب اٹھاؤ اور جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں ان پر عمل کرو. خدا کے کلام پر عمل کرنا دراصل جھوٹ کا انکار کرنا ہے. ہاللویا. اور جب ہم جھوٹ کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم خدا کے یسوع مسیح کے نور میں چلتے ہیں. آمین. خداوند کے کلام میں سے اگر بچوں کی معرفت دیکھا جائے تو ہم اپنے بچوں کو بڑی واضح طور پر تربیت پذیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں ماں اور باپ. جب ماں اور باپ اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا سوچتے ہیں تو اپنے اندر جھانک کے بتائیے گا کیا کچھ پلان بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے اپنی اولاد کی کیسے مسیح کے نور میں چلنے کی معرفت تربیت کریں؟ یہ ہماری سب سے اہم کمزوری ہے. ہم پلاننگ تو کرتے ہیں مگر ہم اپنی اولاد کے لیے یسوع کے نور میں چلنے کی پلاننگ نہیں. شاید بیک آف مائنڈ آپ یہ بات سوچتے ہو مگر حقیقی طور پر اب یہ وقت ہے کہ ہم سیریسلی ان باتوں کو اپنی زندگی میں سوچ کر اسی کے مطابق چلائیں. آمین. میری سب سے بڑی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اور میں دن میں 70 بار اس کو ایک ہی بات کہتی ہوں تیری ڈاکٹری یہی رہ جائے گی. خدا کا کلام پڑھا سمجھا اور عمل کیا ہوا آپ کے ساتھ جائے گا بادشاہی. کیا یہ کہنے میں درست نہیں ہوں؟ میرا علم، میری خوبصورتی، آپ کا علم، آپ کی خوبصورتی، آپ کی جوانی، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا نام، سب کچھ دنیا کا ہے، دنیا سے بلانگ کرتا ہے اور آپ کے فانی بدن کے ساتھ ہی دفن کیا جائے. ہاللویا. مگر ایک چیز جس کے لیے نہ ہم پلاننگ کرتے ہیں، جس کے لیے نہ ہم فکر کرتے ہیں، جس کی نہ ہم پرواہ کرتے ہیں، وہ ہے روح. مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی روح کی فکر ہونی چاہیے. آپ کو کیسا محسوس ہوگا اگر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے ہوں اور آپ کا بیٹا یا بیٹی جہنم کی آگ میں روتا بلکتا جلتا ہوا آپ کو دکھائی دے؟ اور یہ سچ ہے. میں یہ بات آپ کو خوف دلانے کے لیے نہیں کر رہی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ سب کی اور میری اولاد یہاں پر موجود ہے تاکہ وہ سن لے، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے جس کے کان ہیں وہ سن. ہاللویا. اور جو کلام سنایا جاتا ہے وہی آپ کے پیچھے کھڑا بھی رہتا ہے آپ کو سزاوار بنانے کے لیے اور جزاوار بنانے کے لیے.
हालेलुया। दूसरे नंबर पर खुदा के कलाम को अगर हम देखते हैं तो हम इल्म के बारे में क्या जानते हैं। मेरे साथ इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत निकालिए, उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत को खुदा के कलाम में से देखिए। इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, लिखा है, और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। हालेलुया। इस बात में कोई कबाहत नहीं है। आजकल के बच्चे गुस्सा ना भी दिलाओ तो गुस्सा नाखबर होता है। हालेलुया। उसकी बड़ी वाज़िया तहकीक है कि बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं। उसके लिए मुझे और आपको साइंस को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मुझे और आपको इर्द गिर्द के माहौल को देखना पड़ेगा। बड़े अवामिल इन बातों को का पेश खैमा होते हैं, मगर इसके बावजूद बच्चों में गुस्सा फूट कर भरा है। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी बात कर दो या बात ना भी करो तो मुंह सदा बने हैं। मगर खुदा का इस बात के लिए भी शुक्र गुजार होना बेहद ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ तरबियत पजीर। जैसे पौलुस रसूल कहता है, जब मैं छोटा था तो कुछ और कहता था, जब जवान हुआ तो कुछ और था, और जब अब बुढ़ापे में हूँ तो कुछ और कहता हूँ। हम माँ बाप होने के नाते बड़ी तहम्मुल मिजाजी से मेरे और आपके लिए हम बच्चों के गुस्से को, उनकी मूड स्विंग्स को बदल नहीं सकते। ये उनकी फिजिकल नीड है, मगर समझने की क्या ज़रूरत है कि खामोश होकर तहम्मुल मिजाजी से उनके इस सारे मामले को गौर से दुआ में ठहराते रहें। आमीन। मैंने एक मूवी देखी, एस्केप फ्रॉम द हेल। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ देखी हो। अगर नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगी, एस्केप फ्रॉम द हेल क्रिश्चियन मूवी है, इसको जरूर देखिएगा और बच्चों के साथ बैठ कर देखिएगा। इसमें एक फिजिकल डॉक्टर की कहानी बयान की गई है और वो एक अच्छा खासा अमेरिका का मशहूर डॉक्टर है और एक हॉस्पिटल में काम करता है। और जिस बात पर ये वाकया आपको बयान करने जाती हूँ वो ये है कि वो डॉक्टर अपने आप को अपने बाप के हुजूर दुख में महसूस करता है। वो समझता है कि मेरा बाप इन बातों की बिना पर जहन्नुम की आग में गया है, मगर जब वो खुद इस आग में जाता है, खुदकुशी करके अपने आप को मौत का इंजेक्शन लगा के देखना चाहता है कि हेल और हेवन है भी या नहीं, और मेरा बाप क्या मेरी नामाफी की वजह से आग में जल रहा है, तो खुदा के हुजूर हकीकतें उसके सामने आती हैं। मगर एक बात से वो जहन्नुम की आग से स्केप होता है, और ये छोटी बात नहीं है, और वो बात है उसकी माँ की शिफायत। हालेलुया। ना जाने रोमनुस की कुदरत से उसकी माँ के दिल में कैसे वसवसे उठे कि उसने घुटनों के बल होकर अपने बेटे के लिए दुआ की। एक छोटा सा क्लिप है जो मैं चाहती हूँ कि आप देखें और बच्चे भी यहाँ आकर जरूर देखें।
अजीजों, जो सबसे अहम बात जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि अपनी औलाद को जहन्नुम की आग के बारे में तरबियत पजीर करें। मैं एक बात आपसे बयान करूंगी कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपने बच्चों को ये दिखाते और बताते हैं, क्योंकि ये सच है। जब खुदा का कलाम कहता है कि वहाँ की आग नहीं बुझती और वहाँ का कीड़ा नहीं मरता, तो फिर मैं और आप इतना बड़ा सच कैसे अपनी औलाद से छुपा सकते हैं? घर में जब आप हीटर जलाते हैं तो 10 बार अपने बच्चों से बयान करते हैं, इसको हाथ न लगाना, तू जल जाएगा। आप उसके बदन की फिक्र तो करते हैं मगर उसकी रूह की फिक्र नहीं करते, जहाँ हमेशा की आग में जलेगा और कभी वो आग नहीं बुझेगी। आइए हम खुदा के कलाम में से दूसरा अहम मकसद देखते हैं जो मुखलिस होना है, फिडेलिटी। इमसाल की किताब उसका 22वां बाब और 6ठी आयत को मेरे साथ निकालिएगा। इमसाल 22:6। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो पूरा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब यहाँ पे लफ्ज लड़का लिखा है, तो मेहरबानी से बेटियों वाले अपने आप को इससे बरी और जिम्मा ना समझेगा। खुदा के नज़दीक कोई जिन्स नहीं है, वो मुझे और आपको फर्जंद की नज़र से लेता है। और फर्जंद एक ऐसा वर्ड है जो जेंडर नहीं रखता। सो फर्जंदियत के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी इससे नहीं मुड़ेगा। उर्दू के तर्जुमे में लफ्ज़ तरबियत बयान किया गया है, मगर यहाँ पे मैं एक नौ उम्र क्रिकेटर को जानती हूँ। अगर आप इस क्रिकेटर से पूछें कि ट्रेनिंग क्या होती है, तो वो आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान कर सकेगा। लफ्ज़ ट्रेनिंग का मतलब यहाँ खड़े होकर लेक्चर देना नहीं। लफ्ज़ ट्रेनिंग का मतलब है मैदान में उतरकर हर एक स्टेप पर किसी को करके बताना और फिर अपने उसी शागिर्द से करवाना। और मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस इस मामले में नहीं करूँगी, मैं आपको यीशु मसीह की मिसाल देती हूँ। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को तरबियत दी, तालीम दी, अपने साथ साथ रखा, तो एक दिन उनकी ट्रेनिंग का आया और वो दिन था दो को मुख्तलिफ इलाकों में भेजा और हुक्म फरमाया, कहा ना तो झोली लेना, ना कोई पैसा लेना, ना अपने लिए कुर्ते लेना। हालेलुया। वो गए और वापस आकर एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन दी कि हमने हर एक चीज़ वहाँ पर पाई। हमने इख्तियार से बदरूहों को डांटा, हमने शिफाएं दी और हमने लंगड़ों को चलाया, हमने अंधों को दिखाया। ये वो तरीक़ेकार तरबियत का है जो माँ बाप से इमसाल की किताब रिक्वायर करती है, डिमांड करती है आपसे, तरबियत कर। दिन में कितनी बार माँ और बाप दोनों में से कोई एक इस जिम्मेदारी को महसूस करता है कि अपनी औलाद से पूछे, क्या आज आपने 6 घंटे मोबाइल इस्तेमाल किया, 7 घंटे टीवी देखा, 4 घंटे दोस्तों से गपशप लगाई? एक अहम सवाल, 24 घंटों में
خدا کے کلام کو کتنے گھنٹے دیے؟ آپ نے دعا 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ دعا کی؟ میں جانتی ہوں یہ کہنے سے بچے نہیں کریں گے، وہ آپ کو دیکھ کر بھی نہیں کرتے ہیں، مگر پھر جو اہم بات ہے رخنا میں کھڑے ہونا، ماں اور باپ کا رخنا میں کھڑے ہونا، اٹھ کر دعا کرنا، اور ایسی قوتوں کو جو آپ کی اولاد کو خدا کے کلام اور دعا سے دور رکھتی اور دنیا کی جانب راغب کرتی ہیں، ایسی قوتوں سے اپنی اولاد کو محفوظ کرنا، جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو اڑنے والے پرندوں سے، چیلوں سے، بلیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ کیا آپ اسکیپ فولڈ کرتے ہیں؟ لفظ اسکیپ فولڈ استعمال کرنا میری مجبوری، میری ضرورت اور انتہائی اہم ہے۔ اس لفظ کا مطلب آپ کو ایسے سمجھاؤں گی کہ جب کوئی نیا درخت لگایا جاتا ہے تو اس درخت کا بیج بوتے ہی چند دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے کومل پتوں کے ساتھ۔ مالی ایک دم اس کے اوپر جال بچھا دیتا ہے، اس کو ڈھانپ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی اس پودے کو چگ نہ جائے۔ کیا میں اور آپ جنم دے کر اس گود کے بچے کو ایسے ہی محفوظ کرتے ہیں یا نہیں؟ آمین۔ یہ تربیت بے حد ضروری ہے، اور میں معذرت کے ساتھ یہاں جتنے بھی والدین بیٹھے ہیں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گی، آپ اپنی ذمہ داری کو تربیت کے معاملے میں صرف 20% سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ 50-50 کا سودا ہے۔ 50% آپ کی وائف اور 50% آپ کا شوہر۔ اگر آپ یہ 50-50 نہیں لیں گے تو پارٹنرشپ نہیں بنے گی۔ یہ 20 اور 80 والا معاملہ کلیسیا کے ہاتھوں سے اب ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ بری حرکتوں کے لیے، بچوں کی برگشتگی کے لیے صرف اپنی بیوی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ آپ 50% کے حقدار ہیں، اور وہ 50 میں سے آپ نے صرف 20 کیا، 30 نہیں کیا۔ Fathers, you need to be on your toes. ہم نے اپنی بیٹیاں، ہم نے اپنے بیٹے اپنے ہی سرکل میں بیانے ہیں۔ یہ سوچ کر فکر کرنا شروع کریں، میں اپنی بیٹی کس شرابی کو دوں؟ کیونکہ کلیسیا کے گھرانوں نے اپنے بیٹوں کی فکر چھوڑ دی ہے۔ وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو جسم سے تو بچا سکتے ہیں، مگر اس ہمیشہ کی آدگی سے نہیں بچانا چاہتے۔ آپ خود غرض ہیں اگر آپ کا بیٹا برگشتگی میں ہے، آپ خود غرض ہیں۔ You don't love your son۔ اگر آپ کی بیٹی برگشتہ ہے تو آپ خود غرض ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کس راہ پر چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹریننگ نہیں دی، آپ نے صرف بولا۔ You need to train them۔ سکھائیں قدم قدم پر۔ میرا ایک سجیشن فادرز کے لیے، اپنے لیے ہفتے کی ایک لسٹ بنا لیں کہ ہر وقت، ہر دن آپ 10 منٹ 15 منٹ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کلام کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک بات، اپنی زندگی کی پورے دن کی کوئی گواہی اپنے بچوں سے شیئر کریں۔ کہیں آج میرے
बॉस ने मुझे बुलाया, बिठाकर अपने बच्चों को ये बात बताएं। आज मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि जाकर उस फलाने शख्स को ये बात कहो, और वो झूठ था। मुझे बताओ बेटा, मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने क्या किया होगा? आपकी औलाद आपका ईमानदार होने का रद्द अमल आपको बयान करेगी, और आप अपने बच्चों में एक वैल्यू ट्रांसमिट करेंगे बगैर तरबियत किए हुए। आप अपने बच्चे को सिखा दिया आपने कि मैंने झूठ नहीं बोला, चाहे मेरे अफसर नहीं क्यों ना मुझे कहा। हालेलुया। तीसरी और अहम बात, डिसिप्लिन, नज़्म और ज़ब्त। जब हम नज़्म और ज़ब्त की बात करते हैं तो हम दरअसल खुदा के हुक्मों पर चलने की बात भी करते हैं। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो तीतुस का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी और पांचवी आयत आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करती है। खुदा के कलाम से ये सारे असूल निकाल कर आपको दे रही हूँ। वजह क्या है? ताकि जब कोई आपसे ये बात कहे कि आप मसीही होने के नाते अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, तो ये बातें आपके टिप्स पर हैं, ये बातें बयान करने के लिए आपके पास हो। और इससे दोहरी खिदमत होती है। और वो पहली खिदमत तो ये कि आप अपनी औलाद की परवाह को खुदा के नूर में चलने की तरबियत करते हैं, और उसके साथ साथ पूछने वाले को खुदा का कलाम सुना देते हैं। जी, खुदा के कलाम में से तीतुस के नाम पौलुस रसूल का खत, और तीतुस का खत उसका दूसरा बाब, चौथी और पांचवी आयत। ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान अपने अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। हालेलुया। ये जितनी बातें तीतुस ने बयान की है, इन बातों में से कुछ बातों पे तो हमारी बहनों को बड़ा ही एतराज है। उनमें सबसे अहम बात है ताबियादारी। ये लीस्ट काम है, मेरी और आपकी ताबियादारी डिसिप्लिन का हिस्सा है। और ताबियादारी शौहर को करने के लिए नहीं कहा। I am very sorry to say, people would say to me कि मैं misogynist हूँ, मैं feminist नहीं हूँ, मैं औरतों की हमायती नहीं, मैं मर्दों की हमायती हूँ। मगर ऐसा हरगिज नहीं है। ये असूल है, बाइबल का असूल है। कभी आपने किसी शख्स को अपने सर में जूतियां मारते देखा है? बड़ी सख्त बात कही है मैंने। कभी किसी औरत ने सड़क पर घर पे बैठ के अपने सर में जूतियां मारी हैं? ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ी बेवकूफाना हरकत है। बेवकूफ शायद पागल ही ऐसा कर सके। जब हम अपने शौहरों की ताबियादारी को तजलील समझते हैं तो फिर खुदा के असूल के खिलाफ जाते हैं और किसके फर्जंद बनते हैं? इब्लीस के, क्योंकि वो झूठा है। वो आपको कहता है तू शौहर की ताबियादारी क्यों करेगी? सारे काम तो तू करनी है, नौकरी तो तू करती है, उससे ज्यादा तनख्वाह तो तेरी है, अक्लमंद तो तू बहुत है, खूबसूरत तो तू बहुत है, घर के सारे इंतजाम तो तू करती है, फिर वो कौन सी ताबियादारी मांगता है तुझसे? तुझे राइट है कि तू हर चीज का फैसला खुद करे। ये झूठ है। मैं ये नहीं कहती कि शौहर परफेक्ट होता है, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ जितनी बात बाइबल मुकद्दस करने को कहे उतनी ही की जाए, ना उससे बढ़कर ना उससे कम, क्योंकि खुदा आपके लिए हालात बदल देगा। मैं आपसे एक बात बयान करती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो बहुत
सारी बातें सुनने को मिली और सबसे अहम बात थी कि ये लोग बड़े गुस्से वाले होंगे। मैं खुदा की बेटी हूँ और खुदा के कलाम पर चलना चाहती हूँ, और जब मैं खुदा के कलाम पर चलती हूँ, खुदा मेरे लिए रास्तों को, इंसानों को, हवाओं को, मुसीबतों को बदल देता है। आपने अगर किसी को बदलना है तो खुदा के कलाम पर चलना खुद शुरू कीजिए। हम शौहर को बदलना चाहते हैं, उसकी बुरी आदतों को खत्म करना चाहते हैं, तो उसका एक ही असूल है, खुदावंद के कलाम पर चलना शुरू करें। जब आप चलना शुरू करेंगे, खुदा आपकी राहें उसवार करें। चौथी अहम बात, खुद गर्जी। खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं आज के दौर में, खुद गर्जी को इंटेलिजेंस की नजर से देखा जाता है। कहा जाता है कि खुद गर्ज होना तो आज की डिमांड है। अगर आप खुद गर्ज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप बेअक्ल इंसान हैं, आपको तो अकल ही नहीं है। आपका ध्यान फिर एक दफा यूहन्ना 8:44 पे लगाऊंगा। वो दुनिया का खुदा है और झूठा है। दुनिया के साथ चलने वाला हर शख्स झूठ के साथ चलता है। ये बात कहने में मुझे हल्की सी भी आर नहीं है। हर वो शख्स जो कहता है ये बात बड़े फख्र से कि मैं दुनिया ना बड़ी कामयाबी ना चल रहा है, तो भाई साहब, बहन साहिबा, आप झूठ के साथ बहुत अच्छा चलते हैं, मगर आप सच्चाई से दूर हैं। हालेलुया। फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत खुदा के कलाम में से आपके लिए बयान करती हूँ। खुद गर्जी, अगर हम अपने बच्चों को खुद गर्जी से दूर नहीं करेंगे, तरबियत नहीं देंगे, तो फिर खुदा के कलाम की अकॉर्डिंगली देखते हैं कि क्या कहता है। 2 बाब, फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत खुदा के कलाम में लिखी है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। आमीन। अहवाल हाल की जमा है। लफ्ज अहवाल हाल की जमा, और हाल का मतलब हालत है। अगर आपका पड़ोसी किसी गलत हरकत में पड़ गया है तो आप ये कहते सुनाई देंगे, साड़ा की मामला है, वो जाने उसका काम जाने, खुद ही बुराई करेगा तो भुगतेगा। क्या कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को ये पैगाम दिया है 4 आयत में? मरता है मरने दे, नशा करता है करने दे, बीवी को मारता है मारने दे, गालियां बकता है बकने दे, ज़िनाकारी करता है करने दे, तेरा क्या जाता है? तू क्यों उसका रिश्तेदार बनता है? खुदा के कलाम में ये खुद गर्जी के काम पर दिया है। फिक्र करें, क्योंकि अगर आप फिक्र करेंगे, आपकी भी फिक्र की जाएगी, आपकी भी फिक्र की जाएगी। जैसा सलूक तू करता है, अपने लिए करता है, वैसा ही दूसरे के साथ भी करता है। रुपए पैसे की सच्चाई बड़ी अहमियत की हामिल है। आज दुनिया का खुदा रुपये को कहा जाता है। हर एक शख्स और खास तौर पर कलीसिया के लोग इस बात की अहमियत से बड़े वाकिफ हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो रुपए पैसे से महरूम हैं, और जब वो उन लोगों को देखते हैं जो फरावानी में हैं तो एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे?
کیا آپ اپنے بچوں کو جیب خرچ دیتے ہیں؟ چاہے کتنا بھی دیں، فرق نہیں پڑتا۔ اس جیب خرچ میں سے کیا آپ کے بچے سب سے پہلے خدا کے لیے کچھ نکالنا جانتے ہیں؟ پرستش جب ہم کہتے ہیں تو یہ پرستش صرف گانا بجانا ہی نہیں ہے۔ لفظ پرستش کا مطلب ہر ایک بدن کا عضو، ہر ایک طریقہ دینا ایک پرستش ہے۔ جتنا زیادہ آپ دیں گے، جتنا زیادہ آپ دیں گے، اتنا زیادہ آپ محبت کریں گے۔ ہاللیلویا۔ ایک باپ کی مثال دوں گی یہاں پہ۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے گھر، گاڑی اور اچھی شادی اس کا فوکس ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ ماں باپ کی کلیکٹیولی اور پرٹیکولرلی باپ کی خاص یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو میراث دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس میراث، جائیداد ہو، میرے بچوں کے پاس کچھ سرمایہ ہو جو میں اسے میراث میں دے کر جاؤں۔ سوچنے کی بات ہے، وہ قدوس خدا جس نے آپ کو اپنی میراث بخش دی، اپنا بیٹا بخش دیا، بدلے میں آپ اس کی پرستش کیسے کرتے؟ آپ شادیوں میں وہ I don't know کیا کہتے ہیں، روپیہ یوں پھینکتے ہیں لوگ، وہ تو آپ ہزاروں کے حساب سے پھینک دیں گے، لیکن جب آپ کو خدا کے لیے دینے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے چھوٹا والا نہیں مل رہا تو چینج نکالیں گے، پھر دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دیں، میں یہ کہتی ہوں آپ سوچیں آپ نے کیسی پرستش کرنی ہے۔ دینا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، خدا اور آپ جانتے ہیں کیا معاملہ ہے، مگر میں صرف اس بات کی ویلیو بتانا چاہتی ہوں۔ اپنے بچوں کو روپے پیسے کے معاملے میں بتائیں کہ خدا کو جب آپ دیتے ہیں تو آپ پرستش کرتے ہیں، جتنی محبت آپ خدا سے کرتے ہیں اتنا دیں۔ مجھے یاد ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں اپنی نند کے گھر گئی اور اس کا بیٹا چرچ جانے سے رہ گیا اور اس کے پاس 10 روپے کا ہدیہ تھا، اور اس کی ماں اس کو یہ بات سکھانا چاہتی تھی کہ یہ 10 روپے آپ نے خداوند کے لیے رکھے تھے، اب یہ خداوند کے لیے ہی ہے، اگر آپ نے یہ کہیں خرچ کیے تو پھر یہ خدا کے ساتھ آپ کی بے ایمانی ہوگی۔ مگر وہ سکھا نہیں پا رہی تھی، مشکل سے گزر رہی تھی، بچہ بس ضد تھا میں یہ پیسے خرچ کروں۔ وہاں بیٹھے ہوئے میں نے اپنے پاکٹ میں سے 10 روپیز نکالے اور اسے میں نے ایک بات کہی۔ میں نے اس بیٹے کو کہا کہ جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو آپ کبھی خسارے میں نہیں رہتے، آپ کو ہمیشہ اتنا ہی ڈبل فولڈ کر کے ملتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے، میں نے اسے کہا آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈبل فولڈ ملے گا۔ تو وہ میری شکل 4 سال 5 سال کا بچہ تھا، مجھے اسے کہا کہ مامی یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا آپ ٹرائی کر کے دیکھو، اور اس کے والیٹ میں نے 20 روپیز رکھے اور اس کی ماں کو کہا اگلے سنڈے جب یہ 10 روپے دے دے گا تو یہ 20 روپیز اس کے والیٹ میں اس کو ملیں گے، اور وہ احساس کرے گا کہ خدا کس طرح لوگوں کو آپ کے لیے 100 فولڈز دینے کے لیے تیار رہتا ہے، بشرطیہ آپ ایمان ہے کہ وہ دینے والوں میں سے سب سے بڑھ کر نکلے گا، کیونکہ جو بیج میں نے بویا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، پیسے دیں، پیسہ استعمال کرنا سکھائیں، پیسے کا ضیاع کرنے سے احتیاط دلائیں۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس بات کو شاید پسند نہ کریں، لیکن اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اپنے بچوں کو کمانے کی اہمیت بھی بتائیں۔
ان کو بتائیں کہ باپ کتنی محنت سے کماتا ہے، کتنی محنت سے کماتا ہے۔ میں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو ایک دن کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو کچھ کباب بنا کے دوں گی اور آپ مجھے ذرا یہ کباب سیل آؤٹ کر کے دکھائیے گا۔ یہ نہیں کہ مجھے اس کے پیسوں کی ضرورت تھی، مگر میں اس کو احساس دلانا چاہتی ہوں ماں اور باپ صبح سے دوپہر تک گھر سے نکل کر محنت کر کے جو پیسے کماتے ہیں، آپ ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہت مشکل ہے ایک ٹافی بھی بیچنا، لیکن جب یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مسیحی اور کلیسیا کے بچے اتنے پروٹوکول اور رویل زندگی میں ہیں کہ وہ کمانے کو اپنے لیے تذلیل سمجھتے ہیں، اور پھر جب خود خاندان والے ہوتے ہیں تو مشکل حالات سے گزرتے ہیں، کیونکہ وجہ ماں اور باپ نے سکھایا نہیں، تربیت نہیں کی، ٹریننگ نہیں دی۔ میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کے لیے، غیر قوم کے لوگوں کے لیے جو اپنی اولاد کو کمانا سکھاتے ہیں اور ان کے بچے اہمیت جانتے ہیں کمانے کی اور روپے پیسے کی بھی، ضیاع نہیں کرتے، ویسٹیج نہیں کرتے۔ ہلیلویا۔ چھٹی اور اہم بات اخلاقیات۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں۔ کیا اخلاق ہے؟ فون کب یوز کرنا ہے، کب نہیں کرنا۔ میں خود بھی اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں یہ غلطی کی۔ بچوں کو آپ فیسلٹیز دیتے ہیں مگر پھر چیک نہیں رکھتے، اور وہ باپ کے باپ بن کے دکھاتے ہیں، پھر ماں کی ماں بن کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا رتبہ درست طور پر نہیں اختیار میں استعمال کیا۔ آپ بچے کے ہاتھ سے فون لے کر مجھے دکھا دیں، وہ آپ کو ایسا تغنی کا ناچ نچائے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ کس کی غلطی؟ ٹریننگ نہ دینے والے کی، اختیار رکھنے والے کا اختیار نہ استعمال کرنا۔ آپ کا بچہ آپ کا محتاج ہے، آپ اس کو کھلاتے ہیں، سن لو، آپ اس کو کھلاتے ہیں، آپ اس کو پلاتے ہیں، آپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، گھر سے 2 قدم باہر جا کے دکھائے کہاں رہے گا؟ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب کوئی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اختیار نہیں رکھتا، اختیار وہ رکھتا ہے جو مہیا کرتا ہے۔ کیوں ہمارے بچے نہیں جانتے کہ 10 بجے کے بعد موبائل استعمال نہیں کرنا؟ کیونکہ میں نے بولا نہیں، میں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا، میں نے اصول دیے نہیں، تو میں اس سے کس توقع کروں کہ وہ مجھے دے دے؟ دوسرے نمبر پر انٹرنیٹ، دنیا کی سب سے بڑی بیماری۔ اس بیماری نے بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا، بچے تو دور کی بات۔ ہم بچوں کو کیسے کریں، ہم اپنے بزرگوں کو کیسے سنبھالیں؟ چیک رکھیں وہ کیا دیکھتے ہیں، کب دیکھتے ہیں، وہ کس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ آپ کی سوچ ہے کہ 6 سال کا بچہ کیا نہیں دیکھتا، اس کی انفارمیشن کیا ہے۔ آپ کی سوچ ہوگی، آپ کی سوچ ہے۔ آپ معصوم ہیں، آپ کی اولاد معصوم نہیں ہے۔ وہ انفارمیشن جو ان کو فلو میں انٹرنیٹ سے ملتی ہے وہ تباہ کن ہے، برباد کرنے والی ہے، اور پھر کہوں گی ابلیس کے جھوٹ کی بدولت وہ برباد کرنا چاہتا ہے میری اور آپ کی نسل کو۔ وہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں۔
हालेलुया। ये बेहद जरूरी है। कंट्रोल करें, टीवी पे कंट्रोल करें, चेक करें क्या म्यूजिक सुनते हैं। कभी आपने म्यूजिक के अल्फाज पर गौर किया है? शायरी पर क्या अल्फाज है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चे क्या सुन रहे हैं जिस पर झूमते हैं। ऐसी ऐसी बातें गानों में, मौसीकी में है जिसको सोचकर आप महसूस करेंगे कि मेरी औलाद किस राह पर जाती है। बेहद ज़रूरी है चेक रखना, ट्रेन करना बेहद ज़रूरी है। वजह क्या है? एक ही वजह है कि आपकी औलाद महफूज रहे। ज़मीर को उजागर करने के लिए आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम से मुनव्वर करें। जब आप खुदा का कलाम देंगे तो शऊर बढ़ेगा। जब आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे तो फिर आप अपनी औलाद को भी शऊरी बना सकते हैं खुदा के कलाम के वसीला से। आमीन, आमीन, हालेलुया। आए हम खुदा के हुजूर इन सारी बातों को और अपने आप को रखें। मेरी दरख्वास्त है तमाम खादिमीन से, माँ बाप पर हाथ रखेगा। मैं ख़ास तौर पर इल्तिजा करूँगी कि जितने कपल्स हैं वो यहाँ सामने आ जाए और हम उनके लिए दुआ करें। आप भी पहले से माँ बाप बनने की ट्रेनिंग नहीं लेकर आए हैं, मगर जब जब खुदा का कलाम हमें आगाह करे तो ताबेदारी से उस पर अमल करें। अपने लिए इल्तिजा करें, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए दुआ करें कि खुदा मेरा शौहर इख्तियार को इस्तेमाल करना सीखे, खुदा मेरा शौहर कलाम को पढ़ना सीखे। हमारे घरानों में सरबराह कम से कम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, कम से कम दुआ करते हैं। मेहरबानी से जब सर दुआ करेगा तो बदन खुद ब खुद दुआ में होगा। हालेलुया, हालेलुया।